ओम शांति। आज के बाबार 12-8-2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्য বলেছেন যে তোমরা বাবার কাছে কখনোই আশা রেখো না যে বাবা আমার আত্মীয় অসুস্থ আছে তার উপরে তুমি কৃপা করো বা আশীর্বাদ করো। বাবা বলছে এরকম আশা রেখো না, কেন আমার ডিকশনারিতে কৃপা বা আশীর্বাদ নেই। প্রত্যেক আত্মাই তার কর্মফল ভোগ করছে। আমি তো পার্মানেন্টলি তোমাদেরকে পবিত্র বানাতে এসেছি। তোমরা আমাকে ডেকেছো, হে পতিত পাবন এসো আর আমাকে পাবন বানিয়ে নিয়ে যাও। তো আমি তো তোমাদেরকে পাবন বানিয়ে সত্যযুগে নিয়ে যেতে এসেছি, দেবী দেবতা বানাতে এসেছি। কোনো অসুস্থ বা কারো রোগ শোককে ঠিক করতে আসিনি। তো আমার কাছে কোনো কৃপা বা আশীর্বাদ চাও না। আর যদি কৃপা আশীর্বাদ তোমাকে চাইতেই হয় তাহলে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে যাও, তারা এসব করে। তারপরে বাবা বলছেন যে ভারতবাসীরাই ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আর এই ভারতবাসীরাই ধর্মেও শ্রেষ্ঠ ছিল আর কর্মেও শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু আজ কিভাবে তাদের আহার খাদ্য কেমন হয়ে গেছে, কী ধরনের তারা বেশভূষা ধারণ করেছে, কিভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করছে। তো ভারতবাসীরাই পুরো নিজের আসল ধর্মকে আর কর্মকে ভুলে গেছে। তারপরে আজকে বাবা বিশেষ বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে এসে কর্ম অকর্ম বিকর্মের গুহ্য গতি শোনাচ্ছি। তো বাবা বললেন যে দাপর কলিতে তোমরা যা কিছু কর্ম করছো বিকারের বশীভূত হয়ে করছো, তাই এগুলো বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। আর সত্যযুগে যা কিছু কর্ম করছো সেটা অকর্ম হয়ে যাচ্ছে, কারণ সেই কর্মের কোনো পাপ বা পুণ্য ফল বেরোয় না। আর সঙ্গম যুগে বাবার শ্রীমত অনুসার যা কর্ম করছো সেটা সুকর্ম হচ্ছে। তো এইভাবে বাবা এসে কর্ম অকর্ম বিকর্মের গতি আমাদের বলছেন। তাই আসুন এখন আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। বাবা বলছেন যে আসুরি মতে তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে দেখো, এখন ঈশ্বরীয় মতে চলো তাহলে তুমি সুখধাম যেতে পারবে। আজকে বাবা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা আমার থেকে কি একটা আশা রাখবে আর কি আশা রাখবে না। তো উত্তরে বাবা বলছেন बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। বাবা থেকে এটাই আশা রেখো যে কি করে আমরা পবিত্র হয়ে নিজের আসল বাড়ি আর সত্যযুগে যাব, নিজের রাজধানীতে যাব। बाप कहते बच्चे, मेरे से यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। বাবা বলছেন আমার থেকে এই আশা রেখো না যে অমুক মানুষ অসুস্থ আছে, বাবা তুমি ওকে ঠিক করে দাও, একটু আশীর্বাদ দিয়ে দাও। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। বাবা বলছে যে এখানে কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো ব্যাপারই নেই। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। বাবা বলছেন এখন আমি তোমাকে এমন কর্ম শেখাচ্ছি যাতে তোমার কোনো বিকর্ম না তৈরি হয় নতুন করে। আর বাকি যারা অসুস্থ আছে বা রোগ শোক আসছে, এটা তো তোমাদেরই কর্মের ফল, কর্মভোগ, এটা তো তোমাকে পার করতেই হবে। তো আমি তো পার্মানেন্টলি এখন তোমাদেরকে পতিত থেকে পাবন করতে এসেছি। যোগ বল দ্বারা তোমরা তাড়াতাড়ি পবিত্র হও। আজকের মুরলির গান হচ্ছে आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल।
आज नयतो काल बाबा बोलছে दुखेर समस्त मेघ दूर हो जाबे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। बाबा बोलছেন যে এখন তোমাদের দুঃখের দিন দূর হলো, এবার তো বাবা নিজের কোলে বসিয়ে তোমাদেরকে বাড়ি নিয়ে যাবে। তো এটাও মনে রাখা, এটাও হচ্ছে আত্ম অভিমানীদের লক্ষণ। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। देह अभिमाने থাকলে বাবার याद থাকবে না বা এই কথাটাও মনে থাকবে না। तो बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे ना, अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज़ रोज़ समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। बाबा बोलছেন সুপুত্র বাচ্চারা কি করে, বাবা যা আজ্ঞা দেয়, যা শ্রীমত দেয় সেটা পালন করে। তো তোমরা এরকম সুপুত্র হও। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। বলছে এই কলিযুগে এখন এমন কোনো বাবা নেই যে তার সন্তানকে শ্রেষ্ঠ মত দেবে, এই জন্যে সমস্ত মানুষের অবস্থা একদম বেহাল হয়ে আছে। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है ना, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे, वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। बाबा বলছেন যে আমি সব বাচ্চাদেরকে তো মধুবনে বসাতে পারি না, এত তো থাকার ব্যবস্থা নেই, তাই তোমাদেরকে নিজের বাড়িতে বসেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। বাবা বলছেন যেমনি কোনো মানুষ যখন দূর দেশে চলে যায় আর নিজের গ্রামে আসেই না, তখন আত্মীয় স্বজন কি বলে, সে তো নিজের ঘর ঘাট সব ভুলেই গেছে। তো বাবাও বলছে বাচ্চা তোমরা সৃষ্টি নাটক মঞ্চে অভিনয় করতে করতে নিজের আসল বাড়ি আর নিজের আসল রাজধানী ভুলে গেছো, এবার চলো। तो अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। बाबा बोलছেন যে ভারতবাসীরা যারা ধর্মে সংস্কৃতিতে সংস্কারে মর্যাদায় সব দিক থেকে কত উন্নত ছিল, আজ সেই ভারতবাসীরাই দেবী ধর্মভ্রষ্ট, মানে দেবী কুলের যত রীতি নিয়ম মর্যাদা ছিল, সব ধর্ম ছিল, সবটাকেই ভুলে গেছে আর কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। तो अभी बाप ने सावधानी दी है कि तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। तो
तो वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। बाबा बोलছেন সত্য যুগে তুমি যা কিছু কর্ম করো সেটা অকর্মের খাতায় যায়, অর্থাৎ যে কর্মের কোনো পাপ বা পুণ্য ফল বেরোয় না তাকে অকর্ম বলা হয়। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। बाबा ऐसे এখন কর্ম কি, অকর্ম কি আর বিকর্ম কি এই তিনটের গতি বাবা এসে এখন আমাদের বোঝাচ্ছেন। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। বলছে রাবণ রাজ্যে প্রত্যেক কর্ম মানুষের বিকর্মের খাতায় যায়, কারণ বিকারের বশীভূত হয় যখন কর্ম করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, রাগ, হিংসা, দেশ, তো এই সমস্ত মানসিক বিকৃতির দ্বারা যখন কর্ম করছে তো সেটা বিকর্মের খাতায় যাচ্ছে, তারপরে তার দুষ্পরিণাম মানুষকে ভুগতে হয়। तो अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। তো বলছে এখন বাবা তোমাদের দ্বারা সুকর্ম করাতে এসেছেন, তাই বাবার শ্রীমতে নিজের কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাও, ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাও। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए। বলছে কোনো ভ্রষ্ট কর্ম করে কাউকে দুঃখ দিও না। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है, ईश्वरीय সন্তানদের এটা কাজ নয়। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। বলছে তোমাকে আহারটাও শুদ্ধ নিতে হবে, কোনো কারণে যদি তোমাকে শুদ্ধ ভোজন নিতে পারছো না তুমি, তো সেখানে বাবার কাছে পরামর্শ নাও যে বাবা এই পরিস্থিতিতে আমি কি করব, কিভাবে খাবো। তো বাবা যেমন আদেশ দেবেন, নির্দেশ দেবেন, সে অনুসার চললে তখন নিজের কোনো পাপ লাগবে না। बाप समझाते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। बाबा आज के खूब ভালো একটা ব্যাপার বলছেন যে অনেকেরা আছে যারা চাকরির ক্ষেত্রে দূরে দূরে থাকে, বাড়ির পাশে থাকে না, বা যেমন যারা বিএসএফে চাকরি করে বা মিলিটারিতে চাকরি করে, তো নিজের হাতে রান্না করাও সম্ভব নেই, তখন সামূহিকভাবে যে রান্না হয় সেটাই খেতে হয়। তো বাবা বলছেন যে সেক্ষেত্রেও তোমরা যেটা নিরামিষ, এটা না যে আমিষটাকেও আমরা বাবার ইয়াদে খাবো, যেটা নিরামিষ সেটা বাবার ইয়াদে যোগ বল দ্বারা সেটাকে শুদ্ধ করে তারপরে খাবে। তো বাবা বলছেন যদি যোগ বল দ্বারা তুমি বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারছো, তাহলে যোগ বল দ্বারা নিজের আহারকে শুদ্ধ করতে পারছো না, তার মানে এটা না যে আমরা তামসিক ভোজন যেমন পেঁয়াজ লহসুন বা অন্য মাছ মাংস সেটাকেও বাবার ইয়াদ দ্বারা শুদ্ধ করে খাবো, তা না। এখানে বাবা ডাল ভাত শাক সবজিকে বাবা বলছেন শুদ্ধ করে খাও। तो नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। বাবা বলছে যে এটা না যে বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি বলে সব চাকরি বাকরি সব ছেড়ে কাজকর্ম ছেড়ে এখানে মধুবনে এসে বসে যাও পরিবারকে নিয়ে, তো বলছে এতগুলো বাচ্চারা একসঙ্গে কি করে থাকতে পারবে। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है, বলছে থাকো সবাই নিজের নিজের সংসারে। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का ছিছি घाट है। বাবা বলছে এই কলিযুগ হচ্ছে রাবণের ছিছি ঘাট। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो,
ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। जो तो प्रत्येक पदक्षेपे बाबार श्रीमते चलबो तो बाबा बोलছে তুমি श्रेष्ठ হবে। तो अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं, तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। बाबा बोलছেন যে আমি তোমাদের থেকে কি ধরনের কথা বলছি, যেমন তোমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা করো সেরকম আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি খুব সহজ সরল ভাবে। है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो। ऊंच ते ऊंच से लेकर नीच ते नीच का पाठ है। बाबा बोलছেন তোমরা হচ্ছো হিরো পাঠধারী, তো সব থেকে উঁচু পাঠও তোমরা প্লে করছো, তো আবার দাপর কলিতে তোমরাই ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছ। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है। মানুষ বলে দিয়েছে না যে পাতা পাতাও ভগবানের ইচ্ছায় নড়ছে, মানুষ যদি একজন মরছে তো ভগবানের ইচ্ছায়, কারো জন্ম হচ্ছে তো ভগবানের ইচ্ছায়, কেউ অসুস্থ হচ্ছে তো ভগবানের ইচ্ছা, কেউ ভালো হয়ে যাচ্ছে তো ভগবানের ইচ্ছায়। তো বাবা বলছে এসব আমার कर्तव्य नय। तो कोई बीमार को अच्छा कर दूं, हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। যে আমার পাঠ এটা নয় যে আমি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে দেব, আমার পাঠ হচ্ছে তোমাকে পবিত্র বানানো। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। বলছে আসল কাজ তো পবিত্র হওয়া। আত্মা যখন পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তো তার জীবনে সমস্ত প্রাপ্তি এমনি চলে আসবে। আর সেই সত্যযুগে যেখানে সর্ব সুখের ভান্ডার, সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে তো আর কিসের দুঃখ। तो और कोई उम्मीद मत रखो, फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा बोलছে आशीर्वाद व कृपा আমি এসব করি না। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। বাবা বলছেন যদি কৃপা চাইছো তাহলে সাধু সন্তদের কাছে যাও, আমার কাছে পাবে না। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो। बाबा बोलছেন আমি তোমাকে বিষয় সাগর থেকে পার করছি, আবার তুমি কেন এসে এই পাকে আবার ফেসে যাচ্ছ। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। বাবা বলছেন যে তিনটে শব্দ আছে জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য। তো এখন বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন। তারপরে দাপর যুগ থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হচ্ছে, সত্যযুগে জ্ঞানের প্রালব্ধ চলছে আর সঙ্গম যুগে পূর্ণ বৈরাগ্য আসছে। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है। बाबा बोलছেন যে এটা কবরিস্তান,
তারপরে পরিদের স্থান হবে, परिस्तान, सत्ययुग के परिस्तान बोला हुए छे। वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ। কত ধরনের বাবা পুণ্য কর্ম শেখাচ্ছেন, আর কোনটা কোনটা পাপ কর্ম বাবা সেটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে কাউকে মন বচন কর্ম দ্বারা দুঃখ দেওয়া এটাও তোমার বিকর্মের খাতায় যাবে, এবং কোনো পতিত আত্মার হাতে খাওয়া এটাও তোমার বিকর্ম হচ্ছে। তো বাবা বলছে এটা করো না, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं, देखते रहते हो माया के विघन कैसे पड़ते हैं। यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाबा बोलছেন যে পুরো শাস্ত্রে অনেকবার দেখানো হয়েছে যে দেবতা আর অসুরদের সংগ্রাম হয়েছিল, বা মহাভারত যুদ্ধে কৌরব আর পাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়েছিল। তো এইভাবে যদি আমরা শাস্ত্র অনুসার যদি দেখি তাহলে তো এমন কোনো সময় খালি ছিল না যখন দেবতা বা অসুরদের যুদ্ধ হয়নি, সব যুগে ওদের যুদ্ধ চলছে। তো বাবা বলছে এরকম ব্যাপার নেই যে সব সময় দেবতা অসুরদের যুদ্ধ চলবে, দেবতারা তো কখনো কারোর সঙ্গে লড়াই করেই না। তো এটা এখন সঙ্গম যুগেরই এটা ব্যাপার যে আমাদের পাঁচটা বিকারের সঙ্গে মানসিক যুদ্ধ চলছে। একদিকে জ্ঞান বল, যোগ বল, পবিত্রতার বল দ্বারা আমরা মায়ার পাঁচটা বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। এটাই শাস্ত্রে দেবতা বা অসুরদের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य नारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो। মানুষ সত্যনারায়ণের কথা গল্প শোনে, তো বলছে সত্যনারায়ণের গল্প শুনে কেউ তো নারায়ণের মতন হয়নি। বাবা তো এখন আসল গীতা জ্ঞান আমাদের দিচ্ছেন, যে গীতা জ্ঞান দ্বারা নর নারায়ণের মতন আর নারী শ্রী লক্ষ্মীর মতন হচ্ছে। रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया ही लंका है। বাবা বলছেন যে শুধু একটা রাম সীতার ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমরা সব আত্মারূপী সীতাকে শিব বাবা পরমাত্মা রাম এসে এখন এ রাবণের লঙ্কা থেকে মুক্ত করছে। এটাই হচ্ছে আসল राम कथा। चारों ओर पानी है ना, यह है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। বলছেন এক পরম পুরুষ শিব বাবা, বাকি আমরা সবাই ওনার স্ত্রী। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक नहीं होता। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। बाबा बोलছেন যখন পুরো দুনিয়াই শোক বাটিকা, মানে দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণার বাটিকা হয়ে আছে, আর সত্যযুগ হবে আসলে অশোক বাটিকা, যেখানে দুঃখের নাম চিহ্ন থাকবে না। তো এখন বাবা বলছে কেউ এই পৃথিবীতে অশোক নেই, মানে এমন কেউ নেই যার জীবনে কোনো দুঃখ নেই। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। बाबा बोलছে বড় বড় নাম রাখে অশোকা হোটেল, কিন্তু সারা দুনিয়ায় এখন শোকের হোটেল হয়ে আছে। বাবা বলছেন खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है।
तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। যেমন পশুরা কি করে মাংস খায়, একটা জীবকে হত্যা করে খায়, তো সেরকম এখন মানুষ সে পশুদের মাংস খাচ্ছে, তো পশু থেকেও অধম হয়ে গেছে। তো तुमको देखो बाबा कहाँ ले जाते हैं, বাবা এখন আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में, हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्माएं भाई भाई हैं। বাবা বলছেন যেমন স্কুলে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন পিকচার দেখিয়ে দেখিয়ে পড়ানো হয়, তো সেরকম তোমরাও সবাইকে বোঝাও যে সত্যযুগ কি, ত্রেতা যুগ কি, আর সবাইকে তোমরা বোঝাও যে আমি একটা আত্মা, তুমিও একটা আত্মা, आत्मा आत्मा हमरा भाई भाई। तो कितनी सहज बात सुनाते हो, कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शरीरधारी बनते हो तो फिर भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ब्रह्मा बाबार सन्तान भाई बोन और शिव बाबार सन्तान आत्मा रूपे भाई भाई। हमको दादे से वर्षा लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा यदि पिता है ताहले शिव बाबा आमादेर दादू हो गेलेन, আর দাদুর সম্পত্তির উপরে নাতির খুবই অধিকার থাকে। তো তাই বাবা বলছে তোমাদের মনে সব সময় খুশি আর নেশা থাকা দরকার যে আমাদের বড় দাদুর সম্পত্তি আমরা পাবো। तो इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। বাবা বলছেন এই ব্রহ্মাও আমার একটা বাচ্চা, তো এর মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি, একে নিজের বানিয়েছি। तो इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। बाबा आबार एक नतून पॉइंट बोलছেন যে ভারতবর্ষে নতুন দৈবী प्रवृत्ति माना शुद्ध गृहस्थ धर्म स्थापन होच्छेन। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। बाबा बोलছেন যে 24 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টা তোমাকে যোগের চার্ট রাখতেই হবে, বাকি 16 ঘন্টার মধ্যে আরাম করো, বিশ্রাম করো, নিজের কর্ম করো, কাজ করো, ব্যবসা করো, চাকরি করো, কিন্তু 8 ঘন্টা তোমাকে বাবাকে याद করতেই হবে। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो, ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा आज के प्रवृत्ति मार्गेर भाई बोनदेरके बोलছেন, मातादेर भाईदेरके बोलছেন যে এটা ভেবো না যে বাবার ঘরে মধুবনে হোস্টেলে তোমরা এসে থাকবে, সংসার যখন পেতেছো তখন নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো এবং নিজের রচনাকে সামলাও, নিজের সন্তানদেরকে ভালো করে মানুষ করো। तो बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने।
छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बातें समझने की हैं। बाबा बोलছেন मधुबन बाबार आसल कर्मभूमि, अवतरण भूमि, लीला भूमि और तारी मॉडल रूप देखिए मथुरा बृंदावन। सेखाने कृष्णेर चरित्र के देखानो हয়েছে। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात हो न सके, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। बाबा बोलছেন साधु सन्यासीरा যখন गेरुआ वस्त्र परे नेয় বা তাদের একটা সময় থাকে যে তখন তাদের নাম পরিবর্তন হয়, নিজের বাড়ির নাম চেঞ্জ করে তারা সন্ন্যাসীদের যে বিভিন্ন নাম সেটা নামকরণ হয়। তো সেরকম তোমরাও এখন বাবার বাচ্চা হয়েছো, তো বাবার ঘরে সমর্পিত হয়েছো, তো বাবাও তোমাদেরকে অলৌকিক নাম দিচ্ছেন। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसी को पता नहीं। যেমন प्रजापिता ब्रह्मा এটা শিব বাবার দেওয়া অলৌকিক নাম দাদা লেখরাজকে। তারপরে মম্মাকে বাবা নাম দিলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী जगदम्बा सरस्वती। তারপরে दादी प्रकाशमणि এটাও শিব বাবার দেওয়া अलौकिक नाम। तो इस भट्टी का किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसे ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है ना। तो यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा बोलছেন যে बाबा स्वदर्शन चक्रधारी কেন? বাবাই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান জানেন। বাবার তো শরীর নেই, তো সেরকম না যে কোনো হাতে সবসময় সুদর্শন চক্র নিয়ে বাবা ঘুরছেন। বাবা বলছেন যে আমার আঙ্গুলে সুদর্শন চক্র নয়, আমার বুদ্ধিতে আছে। কেন? আমি তো একটা আত্মা, পরমাত্মা। তো আমার তো মন বুদ্ধির মধ্যে চারটে যুগের জ্ঞান আছে, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। কোনো আঙ্গুলে সুদর্শন চক্র নিয়ে আমি ঘুরি না। তো এগুলো কত সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা। तो बाबा बोलছেন आत्माके देखा जाए ना बोले आत्माके अलंकार देयनी, शरीर के दिए दिए। तो बाप कहते वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। तो बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। बाबा বলছেন তোমরাই তো আমাকে ডেকেছো, হে পতিত পাবন এসো আমাদেরকে দুঃখ থেকে মায়া থেকে মুক্ত করো। तो उनको तो शरीर है नहीं, वह अजन्मा है। বলছে আমি তো অজন্মা, আমি তো अव्यक्त, আমার কোনো ব্যক্ত রূপ নেই। भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। বলছে আমার জন্ম যদিও আমি নিচ্ছি তো তোমার সদৃশ্য নয়, মাতা গর্ভে নয়, আমি তো দিব্য জন্ম নিচ্ছি। মানা ব্রহ্মা বাবার ভ্রিকুটিতে এসে বসা, এটাই হচ্ছে শিব বাবার দিব্য জন্ম। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। बाबा बोलছেন যে আমার জন্মই হচ্ছে দিব্য এবং অলৌকিক,
আর আমি তখন আসছি যখন কলিযুগের রাত শেষ হচ্ছে আর দিন আসার মুহূর্ত আসছে, তখন আমি সন্ধিক্ষণে আসছি। তো সৃষ্টির অমৃত বেলা হচ্ছে এই সঙ্গম যুগে, যখন কলিযুগের রাত শেষ আর সঙ্গম যুগের দিন আসছে, তাই এটাকে বলা হচ্ছে शिवेर रात्रि। तो जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। বলছে দিনে তোমাদের 21টা জন্ম হচ্ছে না, সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগ এটাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়েছে, আর দাপর আর কলি এটাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয়েছে। তো বাবা বলছে দিনে তোমাদের 21টা জন্ম হচ্ছে আর রাতে তোমাদের 63 জন্ম হচ্ছে। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। বলছে আমি নিজে स्वदर्शन चक्रधारी আর তোমাদেরকেও আমি स्वदर्शन चक्रधारी বানাচ্ছি। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है ना। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। तो बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। बाबा होच्छेन सत्य एवं चैतन्य। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है। बाबा बोलছেন তোমরা নিজেরা লড়াই ঝগড়া করো না, लून पानी हो ना, सब समय हासी मुखे थाको और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार भगवान उवाच निराकार आत्माओं प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। बाबा बोलছেন আমি নিরাকার, তোমাদের যারা নিরাকারী আত্মা তাদেরকে আমি এই জ্ঞানটা দিচ্ছি। তো এখন তোমরা সাকারী হচ্ছ, আসলে তো তোমরা নিরাকারী আত্মা। तो साकार बिगर तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। बाबा बोलছেন आत्मा যখন দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তখন আর শরীরের মধ্যে কোনো चुरपुर হয় না। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। আমাদের রাষ্ট্রীয় গান আছে না, জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। তো বাবা বলছে ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতা তো শিব বাবা। তো বাবা ভারতবাসীদেরকে এত উঁচু বর্ষা দিয়েছেন, ভারতবর্ষের এত উদ্ধার করেছেন, তাই ভারতবাসীরা বাবাকে याद করছে, স্মরণ করছে। तो कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। बाबा बोलছেন তোমাদের खूब आंतरिक खुशी हुआ दरकार। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको एडाप्ट किया है वर्षा देने।
यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। বলছে নিজের সন্তানদেরকে পালন পোষণ করো এবং বুদ্ধি বাবার দিকে আর সত্যযুগ রাজধানীর দিকে হওয়া উচিত। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। बाबा आज के कत मिष्टि करे आमादेर याद प्यार दिच्छेन, कत ऊँचो सम्मान दिच्छेन बाबा। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। तो आज के बाबा बार बार कत सुंदर भावे बुझिएछेन जे आमी सदर्शन चक्रधारी, आमार मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतेर ज्ञान आछे और एखन आमी तोमादेरकेও सदर्शन चक्रधारी बानाচ্ছি। और आमार तोमादेर मतो ना जन्म है ना, आमार जन्म होच्छे दिव्य और अलौकिक। और आमी कलिजुगेर रात जखन शेष होच्छे तखन आमी धराधामे आसि, ताई आमार এই अवतरणके महाशिवरात्रि रूपे पालन करा হয়। तारपरे बाबा ब्रह्मार दिन और ब्रह्मार रातेर ব্যাপারে बोलेन जे दिने तोमरा 21टा जन्म निচ্ছ और राते तोमरा 63 जन्म निচ্ছ। এখন धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बोलছেন बाबार श्रीमते प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ करो, काउकेও दुख दियो ना। दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। बोलছেন खूब अटेंशन तुम्हें दैवी गुण धारण करो। 2 नंबर, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। বা বলছেন সदैव হাসি মুখে থাকার জন্যে সদর্শন চক্রধারী হও, কখনো কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না এবং খুব মিষ্টি ব্যবহার করো, মিঠা হও আর সবাইকে বাবার পরিচয় দাও। আজকের वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। बाबा बोलছেন যে বাচ্চারা অন্তর্মুখী ভবের বরদান প্রাপ্ত করে নেয় তারা বাপ সমান সদা সুখ সাগরে লवलीन থাকে। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपूर्ण मूर्ति बन जाओ जो आपके पास
कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। बाबा बोलছেন যে অন্তর্মুখী হয়ে এত সম্পন্ন মূর্তি হও যে তোমার কাছে যে আত্মা যে ভাবনা নিয়ে আসবে তার ভাবনা তোমার কাছে এসে যেন পূরণ হয়ে যায়। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। बाबा बोलছেন যেমন বাবার খাজানায় অপ্রাপ্ত নেই কোনো বস্তু, সেরকম তোমার খাজানাও বাপ সমান ভরপুর যেন থাকে। আজকের স্লোগান, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। বাবা বলছেন সবসময় রুহানি শানে থাকো তো কখনো অভিমানের ফিলিং আসবে না। ওম শান্তি।